Welcome to Camellia Meadows. Ito po is located in Barangay Bilibiran, East Ridge Road, Binangon, Rizal. Dito po tayo para i-check po natin ang nag-isang ready for occupancy na lowest po dito sa Camellia Meadows. Ngayon po, nandito tayo sa actual unit. Ito po is Ravenna N unit, corner lot, 90 square meter for lot area and 40 square meter for floor area. Then ito po is overlooking to Laguna Bay. Ayan, ayun po yung Laguna Bay. Kumbaga, once na malagyan nyo po ito ng balcony, ito na po yung magiging viewing deck nyo po. Para makita nyo po yung Laguna Bay every day. Yan, and every night, mas maganda rin po yan. Yan. Ito po yung pinaka extra lot nyo po na 90 square meters hanggang likod po yan. Yan yung likod nyo po. Pwede nyo po extend yan hanggang likod and gilid po. In case po gusto nyo pong extend and para makita nyo po yung Laguna Bay. Yan po yan. Ganyan po kaganda yung Laguna Bay. Nandito na po tayo sa loob ng ground floor and makikita nyo po is ito po yung pinakalababo niya. Yan po is pwede naman pong ipalipat sa likod in case po gusto nyo pong gawin kitchen yung pong likod as extension po. Then nandito na po yung pinaka toilet and bath sa baba po. Ayan, with tiles na po yan. Then meron pong libreng mga toilet and bath, soap, sa tissue and shower. Ayan po yung pinaka-libre niya. Bukod pa po dun sa value keep card na marireceive nyo po. Ayan po. Then, ayan po. Yan naman po yung mga ano niya. Upon viewing po, makikita nyo po yan. Mga nakakabit na po sa actual unit. And kasama po yan dun sa turnover nyo po. Then, next naman po is itong ground floor is kung makikita nyo naka semi white na siya, then with tiles. Yan, kasama na po yan sa turnover nyo po. Then yung sa taas is check po naman po natin kung ano po. Ayan po, naka vinyls na po yan. Then wood naman po yung pinaka stairs nya. Then cement po yung sa may pinakababang stairs. Yan po yung pinakabintana niya po sa Ravenna N unit. Then nandito naman po tayo sa bedrooms. Ito po is 2 bedrooms. Then makikita nyo po, ito yung pinaka first bedroom. Yung first bedroom nyo po is yan po, yan po yung mga viewing nya. Yan po yung viewing naman po from Laguna Bay. Yan po yung pinaka bundok po niya. Yan po yung Laguna Bay. Then yan po is, ito makikita nyo po is wood lang po yung pinaka-division nya. Pwede nyo po siyang i-redesign or renovate in case po mag-extension na po kayo para mas lumaki yung bedroom nyo. Then ito na po yung second bedroom. Second bedroom naman, ito naman po yung viewing nya. Ayan po, kita rin po yung Laguna Bay. Mas lalong kita yan kapag in-extend nyo na po yung unit. Yan po yung pinaka nya, wood nya na pinaka-division ng 2 and first bedroom po. Yan po. Halimbawa may mga question po kayo about bank financing, like process po sa amin, feel free po to message us. Then
about pag may mga question po kayo about sa process, sa reservation process. Yan po, may